बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम। नाज़रीन किराम, बड़े इलेक्शन के हवाले से नून लीग के अंदर से हुजूर वाला कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं। और क्या इस वक्त नई फ़ौजी क़यादत या फिर पाकिस्तान में जो नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सही मानों में न्यूट्रल होने जा रही है, और इमरान खान का असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला वैसे ही सामने नहीं आया, बल्कि अब न्यूट्रल्स अगर हकीकी मानों में न्यूट्रल हुआ जाता है और इस सारे के सारे मामले के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुतालबात आने वाले वक्तों में कौन कौन से पूरे हो जाएंगे, इस हवाले से कुछ अंदर की ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। और बहुत से लोगों ने इन मामलात की जो तस्दीक है वो भी कर दी है, और बहुत से लोगों ने अब मामलात को रिवर्स होने की तरफ इशारा भी दिया है, और अब हालात बदल रहे हैं। नई इस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप जो है वो पहले वाली लीडरशिप की तरह से काम नहीं करेगी, वो हकीकी मानों में न्यूट्रल होने ही जा रहे हैं। एक जानिब तो नाज़रीन किराम पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, आउट गोइंग आर्मी चीफ़ हैं, चंद घंटे उनके कानूनी तौर पर बाकी हैं। जब तक वो छड़ी जो उनके पास है जनरल आसिम मुनीर साहब को नहीं पकड़ाते वो तब तक आर्मी चीफ़ हैं। जनरल कमर बाजवा साहब तो जा रहे हैं, लेकिन वो जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह के मामलात हैं फ़ौज को गैर सियासी करने या ना करने, और न्यूट्रल का जो जनरल बाजवा साहब कहते थे कि फ़ौज है या नहीं, उसके वाले से बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं, और एक बहुत ही हसास टाइम पर अगर देखा जाए तो इससे पहले बहुत सारे चीफ़ आए, सबके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। कभी आपको एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, कभी भारत का मसला था, कभी अफ़गान वॉर, ये सारे मसाइल थे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब एक ऐसे वक्त पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहे हैं जब इन सारे ख़तरात से बड़ा ख़तरा और इन तमाम मुश्किलात से बड़ी मुश्किल वो ये चैलेंज है कि अपनी आवाम के साथ पाकिस्तान की फ़ौज का जो ताल्लुक़ है, अब इस सब के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम हो चुकी हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत अहम है। इस पे बात करते हैं। परवेज़ लाही साहब, ज़ाहिरी बात है, जो इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों के अफवाज पाकिस्तान के हमेशा से बहुत करीबी समझे जाते हैं। काफ लीग को हमेशा से ताकतवर हलकों की जमात कहा जाता रहा। अभी भी आप देख लें कि इवन हत्ता कि वज़ीर आला पंजाब होते हुए, इमरान खान के इत्तेहादी होते हुए, पंजाब के वज़ीर आला होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्रिटिसिज्म करती रही। लेकिन चौधरी परवेज़ लाही ने इंटरव्यू भी दिया 2 हफ़्ते पहले कि अल्लाह के बाद उन्होंने कहा कि जी जनरल परवेज़ लाही साहब ने कहा कि अल्लाह के बाद मुझे जनरल बाजवा साहब पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। और चौधरी परवेज़ लाही इस तरह की ट्वीट्स भी गाहे बगाहे करते रहे, और यही वजह थी कि चौधरी परवेज़ लाही पर शक का इजहार भी किया जाता रहा कि वो शायद असम्बली डिज़ॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक जानिब तो ये चीज़ बहुत क्लियरली कह दी कि मैं 30 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, इमरान खान साहब का हुक्म आएगा मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। मोनस ने भी यही कहा। अब ज़ाहिरी बात है मिलिट्री लीडरशिप चेंज हो रही है, बहुत अहम तब्दीलियाँ होंगी। जनरल अमजद शवेब साहब ने भी बात कही कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किस तरह से मामलात को लेकर आगे चलेगी नई लीडरशिप इस्टेब्लिशमेंट की। और जो भी चीफ़ आता है वो अपनी टीम लेके आता है, अहम तैनातियाँ होती हैं, DGISPR भी नए लगाए जाएंगे, वो अपने हिसाब से चीज़ें लेकर चलेंगे। और ये तो अगर देखा जाए कि किसी भी इदारे के सरबराह जो हैं वो उनका हक़ है, राइट है, कानूनी राइट है, वो उन्हें करनी चाहिए। और लेकिन जो तब्दीलियाँ होंगी उनसे भी बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा, और वो तब्दीलियाँ करनी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बहुत सारे हलकों का मानना है। अब यहाँ पर चौधरी परवेज़ लाही साहब ने एक बात कही है, और उनकी तरफ से एक इंकशाफ आया है कि नई फ़ौजी क़यादत अब सही मानों में न्यूट्रल होने जा रही है। यानी कि एक जानिब तो पिछली जो फ़ौजी क़यादत है वो सही मानों में न्यूट्रल नहीं थी, ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली कह दी। लेकिन जो चीज़ अख़ज़ की जा सकती है वो ये है कि एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर तो इदारे सियासत में अपना किरदार अदा नहीं करते तो उस चीज़ का जो फ़ायदा है अल्टीमेटली उसी को होगा जिसके साथ आवाम है, जिसके साथ पाकिस्तान की जनरल पब्लिक है, जिसके साथ गरीब आवाम है, जिसके साथ मुतवस्सित तबका है। और ये ज़ाहिर बात है कोई इमरान खान साहब के साथ है जनरल पब्लिक, और PDM की जमातें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और अब यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि अगर तो नई मिलिट्री लीडरशिप जो हैं वो सही मानों में न्यूट्रल होती हैं, एपॉलिटिकल होती हैं, तो इमरान खान साहब के मुतालबे के पूरे होने का एक बहुत बड़ा कदम होगा जो खान साहब ने कहा असम्बलियाँ वो तहलील करने जा रहे हैं।
اور اسی چیز کو جوڑا جا رہا ہے کہ دیر از ریزن کہ عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو زمان پارک بنایا، نئی چیف کی تعیناتی کے بارے میں کسی قسم کے انہوں نے کوئی روڑے نہیں اٹکائے۔ حالانکہ عمران خان صاحب چاہتے تو اس میں بہت ساری ہرڈل پیدا کر سکتے تھے، وہ عدالت میں جا سکتے تھے، اسٹے لے سکتے تھے، کسی اور طرف جا سکتے تھے، اور صدر کے پاس رائٹ ہوتا ہے ویسے بھی کہ وہ تقریباً 25 دن تک اس سمری کو ڈیلے کر سکتے تھے۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے نا، وہ دن بدن عوام کے دل میں مزید گھر کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے راولپنڈی جو جلسہ ہوا، ریلی ہوئی، اجتماع ہوا، اکٹھ ہوا، اور میں وہاں پر موجود تھا، میں نے کوریج کی۔ عوام میں بہت زیادہ جذبات ہیں عمران خان صاحب کو لے کر۔ وہاں پہ عوام جو ہے وہ جوک تر جوک آئی، تحد نگاہ عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ سٹیج کے قریب میں موجود تھا، وہاں سے پیچھے کو پنڈال کی طرف دیکھتے تھے تو تحد نگاہ عوام ہی عوام تھی۔ پھر میں پنڈال کے اینڈ پر گیا جہاں سے مجمع شروع ہو رہا تھا، تو وہاں سے سٹیج نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور والا اتنی عوام تھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس عوام کا سمندر نہیں تھا تو وہ احمقوں کی جو ہے نا جنت میں رہتا ہے۔ اور اگر خان صاحب وہاں پر کال دیتے کہ چلیں جی صاحب اسلام آباد کی طرف رخ کریں، تو کوئی کنٹینر، کوئی طاقت وہاں پر، ضلعی انتظامیہ، پولیس وہاں کی، اسلام آباد کی دیگر ادارے اتنے بڑے عوامی سمندر کو بالکل بھی نہیں روک پاتے۔ یہ میں آپ کو بڑا کیٹاگوریکلی بتا دینا چاہتا ہوں۔ اب اس اسمبلی ڈیزالو یا استعفوں کی جو اناؤنسمنٹ کی ہے عمران خان صاحب نے، اس نے بہت سارے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ظاہری بات ہے کہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ایک تو امپورٹنٹ حکومت جو ہے وہ شہباز شریف اگر خود نہیں جاتے تو صدر مملکت ان کو کسی بھی وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس، اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ لینے کا کہہ سکتے ہیں، جس میں نمبر پورے کرنا اعتماد کے لیے وہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اگر پیچھے سے ایک سپورٹ جو شہباز شریف کو دی جا رہی ہے وہ ہٹ جائے، صحیح معنوں میں ادارہ غیر سیاسی ہو جائے، تو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی کراچی میں بیٹھا ہے، بلوچستان میں بیٹھا ہے، تو اپنی سیاست کو دیکھیے، سیاسی فیصلہ دیکھیے تو یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاسبلٹی بھی ہے۔ اور یہاں پر چودھری پرویز لاہی جو ہیں، ان کی جو طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، انہیں بھی ایک اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ انہیں بھی جو ہے نا سمیہ تحلیل کرنے میں کوئی کسی قسم کی وہ ہرڈل کریٹ نہیں کریں گے پرویز لاہی۔ تو نئی لیڈرشپ سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ سیاسی کردار ادا کریں، وہ یہ کہیں کہ فلانا ادھر بیٹھ جائے، فلانا اس پارٹی میں چلے جائیں، ایسا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا۔ ان سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کمپلیٹلی صحیح معنوں میں اے پولیٹیکل ہو کر، غیر سیاسی ہو کر، ایکچوئل نیوٹرل ہو کر دکھائیں گے۔ اور ہمیں یقین ہے نئی جو لیڈرشپ، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے، انہیں سیاسی ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور پولیٹیکلی دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل جو سپرمیسی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپیرنٹلی جو اشارے مل رہے ہیں وہ اسی جانب ہیں، وہ اسی جانب جو ہے نا کلیئر ہو رہا ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ بہت کچھ بدلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ ایسے ہی فیصلے کریں گے جو عوام کو پسند ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ہمیں بہت امید ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے سے عوام میں جو افواج پاکستان کی محبت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ جنرل صاحب اس طرح کے بہت اچھے اور بہت مقبول اور عوامی فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔